दोस्तों बुनेर के अंदर सवात के अंदर एक बहुत बड़ी आफत आई कि देखते ही देखते लोगों के घरों के घर तबाह बर्बाद हो गए और आनन फानन सैकड़ों हजारों की तादाद में लोगों के घर उजड़ गए। बादल फटने से पानी का ऐसा बड़ा सैलाब आया जो घरों के घर अपने साथ बहा कर ले गया। आखिर उन लोगों का ऐसा कौन सा गुनाह था कि जिसके सबब उन पर ये आफत टूट पड़ी, और उन लोगों का ऐसा कौन सा जुर्म था कि जिसकी सजा अल्लाह ने उनको इस तबाही की सूरत में दी है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने जो बात अर्ज कर रहा हूँ इसको आप लोगों ने बड़े ही गौर और ध्यान से सुन लेना है कि इतना बड़ा अल्लाह का अजाब वहां पर आया कि वो लोग इस बात के लिए ऐलान करते रहे कि यहाँ पर लोगों को दफन करने के लिए कब्रों की खुदाई के लिए हमारे पास अफरादी कुव्वत कम पड़ गई है, लिहाजा दूसरे देहातों के लोग यहाँ आकर हमारे साथ कब्रें बनवाने के लिए हमारी मदद करें, मरने वालों को कफन पहनाने के लिए हमारी मदद करें, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में कफन बनाने के लिए हमारे पास कपड़े नहीं हैं। लिहाजा दूसरे इलाकों के लोग हमारे पास कपड़ा लेकर आए और हमारी मैयतों और जनाजों को कंधे देने के लिए लोग नहीं मिल रहे, कंधे कम हो गए हैं। लिहाजा आप लोग आकर हमारी मैयतों और जनाजों को कंधे दें। यहाँ तक कि जो ज्यादा तादाद खवातीन की थी जो इस हादसे का शिकार हुई उनको गुस्ल देने के लिए हमारे पास औरतों की कमी है, लिहाजा दूसरे गांव से औरतें आकर हमारी उन मरने वाली औरतों को गुस्ल दें और इनको कफन पहनाएं ताकि इनकी तदफीन का अमल मुकम्मल हो सके। ये इतनी बड़ी उन लोगों के ऊपर आजमाइश आई कि देखते ही देखते चंद ही घंटों के अंदर उनका सब कुछ ही उजड़ गया और वो बर्बाद हो गए। और पानी इस तरह से तूफानी लहरों की सूरत में वहां बह रहा था कि जिस तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफान नूह आया था, और वहां पर भी देखते ही देखते उन लोगों का सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था। यकीनन ये उन लोगों का कोई ऐसा गुनाह लग रहा है कि जिसकी वजह से उन लोगों के ऊपर ये अजाब नाजिल हुआ। अब हर कोई यकीनन ये सोच रहा होगा कि आखिर उनका ऐसा कौन सा गुनाह होगा कि जिसकी उनको ये सजा मिली है। उनका गुनाह ये था कि उनकी औरतें जो हैं वो तो दीनदार औरतें हैं और बुरके के अंदर रहती हैं, और उनका गुनाह ये था कि उनके मर्द जो हैं वो नमाजी और बाकायदा शरअ के ऊपर चलने वाले हैं और शरीयत के पाबंद लोग हैं। और आप उनके बाजारों के अंदर भी जाकर देखें तो कोई उनके बाजारों में ऐसी बेहयाई और फहाशी नहीं है जिस तरीके से अमूमी तौर पर पाकिस्तान के दूसरे शहरों में देखने को मिलती है। इसी तरह से उस इलाके के लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि इस्लामी इक़दार की मुकम्मल तौर से हिफाजत की जाए और उस पर अमल पैरा भी हुआ जाए। तो बिल आखिर ये सारा मामला देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि बहैसियत कौम ये हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम का कोई ऐसा इज्तमाई गुनाह था कि जिसकी सजा की जद में वो लोग आ चुके हैं। और ये जो आप अक्सर एक जुमला सुनते हैं कि हमें ना करदा गुनाहों की सजा मिली है, तो उस बुनेर के अंदर सवात के अंदर पीर बाबा के अंदर केपीके के अंदर ये जो सैलाब आया है और इस तूफानी सैलाब के अंदर जो लोग वहां पर शहीद हुए हैं और जो लोगों के घर वहां पर तबाह बर्बाद हो गए हैं, ये हमारा मजमूई गुनाह है, पूरी कौम का गुनाह है कि इसकी सजा की जद में वो लोग आ चुके हैं। इसकी वजह शायद यही है कि हमारे करदा गुनाहों पर ना बोलने की उनको सजा मिली है। और इसकी जिंदा मिसाल ये है कि अभी अभी चंद दिन पहले गुजरने वाली 14 अगस्त पर हमारे लोगों ने किस तरीके से बेहयाई की आलमी मिसालें कायम की, किस तरीके से ये मनाया गया। क्या बादशाही मस्जिद का तकद्दुस वहां पर जाकर लोगों ने पामाल नहीं किया? क्या वहां पर डांस नहीं होते रहे? क्या वहां पर टिकटॉकरों ने जाकर बेहयाई, फहाशी और उरियानी की वीडियोस नहीं बनाई? बादशाही मस्जिद को देख लें और मस्जिद वजीर खान को आप देख लें, मस्जिद कासिम खान को आप देख लें, और आपके शहरी इक्तदार में सबसे बड़ी मस्जिद फैसल मस्जिद को ही आप देख लें कि वहां 14 अगस्त वाले दिन क्या कुछ हुआ, कितनी फहाशी और उरियानी आजादी के जश्न के नाम पर वहां फैलाई जाती रही। 14 अगस्त वाले दिन जश्न आजादी के नाम पर हमने इतनी ज्यादा फहाशी, बेहयाई और इतनी ज्यादा घटिया हरकतें हमने वहां पर की हैं कि जिनकी सजा 15 अगस्त जुमा के दिन से शुरू हुई है और न जाने ये सिलसिला कब तक जारी और सारी रहेगा। अल्लाह ताला बहैसियत कौम हम में से कुछ लोगों को सजा देकर बाकी लोगों के लिए इबरत का निशान बनाना
فرمانا چاہتا ہے اور باقی لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر ان لوگوں پر اس طرح سے عذاب آیا ہے تو اس عذاب کی لپیٹ میں تم لوگ بھی آ سکتے ہو، لیکن شاید اللہ پاک ایسے لوگوں کو مہلت دیتا ہے کہ جو بڑے بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کا حال دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہو جائیں۔ دراصل یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبق دیا ہے کہ وہ لوگ تو شہید ہو گئے کہ یقیناً ان کا اگلا جہان تو اللہ نے بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ رکھا ہوگا، لیکن یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اور ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے کہ جن علاقوں کے اندر جا کر لوگ اس طریقے سے فحاشی اور عریانی کو پھیلاتے ہیں، بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، وہاں کے ہوٹلوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، وہاں پر سیر گاہوں کی جو مخصوص جگہیں بنی ہوئی ہیں وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے لوگوں نے بذات خود تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا کیونکہ ان کی خواتین برقع پوش ہیں، وہ با پردہ بازاروں میں خریداری کے لیے آتی ہیں اور بے پردہ نظر نہیں آئیں گی۔ وہاں کے لوگ صوم و صلات کے پابند ہیں، ہر فرد سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق داڑھی رکھنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے، سر پر ٹوپی سجاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے گناہوں کی سزا ان کو دی ہے تو دراصل اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تم لوگ جن علاقوں میں جا کر یہ فحاشی اور عریانی پھیلاتے ہو وہ علاقے تباہ ہو چکے ہیں اور اب تباہی ان علاقوں میں بھی آ سکتی ہے جہاں سے تم لوگ فحاشی اور عریانی کا بازار گرم کرتے ہو۔ اور ہمارے لیے اللہ نے یہ سبق رکھا ہے کہ اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس طریقے سے اپنی گرفت میں اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، لیکن اگر ابھی بھی ان تمام حالات و واقعات کو دیکھ کر ہم سبق حاصل نہ کر سکے تو یقیناً ہم اس انتظار کے اندر ہیں کہ یہ سلسلہ ہمارے گھروں تک بھی پہنچ جائے، کیونکہ اگر ابھی ہم سبق حاصل نہیں کرتے تو پھر یقیناً اسی وقت سبق حاصل کریں گے جب یہ معاملہ اور یہ عذاب ہمارے گھروں پر بھی نازل ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہر طرح کی فحاشی ہم پھیلاتے ہیں، عریانی ہم پھیلاتے ہیں اور ہر طرح کی بدعقیدگی ہم پھیلاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں مہلت عطا فرمائی ہے اور اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہو سکیں، لیکن ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم میں سے ہر کوئی ایسے واقعات کی ویڈیوز ایسے مزے لے لے کر سوشل میڈیا پر ڈالنے لگ جاتا ہے کہ جیسے ہم تو بہت دور کے دھلے ہیں اور ہم نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، حالانکہ یہ ایک مہلت ہے سمجھنے والوں اور عقل والوں کے لیے کہ ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے سچے دل سے اور صدق نیت سے توبہ و استغفار کر لو اور آئندہ کے لیے اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک بنیر کے اندر KPK کے اندر جتنے بھی لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما کر ان کے درجات بلند فرما اور ہمارے کردہ اور نہ کردہ گناہوں سے ہماری توبہ قبول فرما اور آئندہ ہمیں اس طرح کے حادثات سے محفوظ و مامون فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ ثواب کی نیت سے اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔